नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हीरापुर थाना में बकरीद का मीटिंग बुलाया गया और मीटिंग में क्या कहा गया, चलिए जानते हैं आगे खबरों की। শুভ সন্ধ্যা সকলকে। আমরা আজকে ঈদের জন্য এখানে সবাই একত্রিত। আমাদের রীতি আছে যে কোনো প্রোগ্রাম হলে আমরা সবাই মিলে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং করে নিই, যাতে যে প্রবলেমগুলো আছে বা আগের বছর ফেস হয়েছে বা কারো কিছু বলার থাকতে পারে নিজের এরিয়া স্পেসিফিক, সেগুলো যাতে আমরা জানতে পারি, যাতে একটা প্রিপারেশন নিজেদের লেভেলে অ্যাটলিস্ট রাখা যায়। কারণ আমরা এখানে যারা আছি তারা সবাই দায়িত্ববান নিজের নিজের ক্ষেত্রে, এবং পাবলিক ফিগার হিসাবে তারা সবাই চাইবে এবং আমরাও চাইবো যে কোনো প্রোগ্রামই সেটা যেই ধর্মেরই হোক সেটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যাক। তো সেই কারণেই আজকে আমরা এখানে। তো আগে আমি জানতে চাইবো, প্লিজ যদি একবার বলেন, আমি মোটামুটি জানি, সবাই জানে যে ঈদে কি হবে, কিন্তু তাও যদি আপনাদের মুখ থেকে একবার শোনা যায় তাহলে আমাদের একবার রিভাইজ হয়ে যায় আর কি। তো রিক্যাপিচুলেট করার জন্যই আমি কাকে বলবো? খান সাহেব, আপনি বলবেন? বলুন, মানে সকাল থেকে মানে আপনাদের নামাজ হবে, তারপরে যা হবে সেটা একটু বলুন। এই বকরি ঈদের এই সমারোহকে নিয়ে যা কিছু বলার, আমি প্রথমেই আমাদের অফিসার ইনচার্জ আমি সোমেন্দ্রনাথ সিংহ ঠাকুর মহাশয়ের হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি। সন্ধ্যা আমাদের এটা প্রথার মধ্যেই পড়ে আর হয়েও গেছে যে যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানের আগে সবাইকার একসাথে একবার করে বসে মুখ দেখা, আলোচনা করা। তো এর রেজাল্টও পাওয়া যায় প্রত্যেকটা যে অনুষ্ঠান হয় তাতে করে ওই খুব শান্তিপূর্ণভাবে সবাইকার যে সহযোগিতা থাকে, পূর্ণ সহযোগিতায় কিন্তু সব জিনিসগুলোকেই ভালোভাবে আমরা পার করতে পারি। তো আলটিমেটলি যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে বার্নপুরের যে এরিয়া, এরাপুরের যে এরিয়া, সেই এরিয়াতে শান্তি থাকে। সেই জন্যই সেই যে আমাদের সবাইকে নিয়ে আজকে ওই আলোচনা সভা। যেটা জানেন প্রতিবারের নতুন করে বলার কিছু নেই যে যেখানে এই যে বকরিদের যে অনুষ্ঠান বা বকরিদের যে ফেস্টিভ্যাল যে অবজার্ভ করা হয়, যে পালন করা হয়, সেখানে কিছু কিছু জিনিস বাধা নিষেধ, কিছু বিধি নিষেধ থাকে, সেটা আপনারা জানেন, সবাই সেটা ফলো করেন। এটা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি একটা জিনিস শুধু এখানে বলবো, সেটা হচ্ছে আমরা বলি বারবার ধরে আপনাদেরকে যে কিছু সিক্রেসি মেনটেন করা, সত্যি কথা বলা হচ্ছে যে আপনার কনফিডেন্সলি মেনটেন করা, বিশেষ করে ডিস্ট্রিবিউশনের সময়তে। যখন ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেই সময়তে যাতে করে ব্ল্যাক প্যাকেজিং যাতে ভালো থাকে, এবং বিগ এরিয়াস যেগুলো থাকে আশেপাশে সেখান দিয়ে যখন বিশেষ করে যায় সেটা নিয়ে যাতে ওখানে কোনো ইস্যু তৈরি কিছু না হয়, তার জন্য এই বিষয়গুলোকে মেনলি নজর রাখা থাকে। এছাড়াও একটা থাকবে, আপনারা জানেন যে এই রিগার্ডিং অনারেবল হাইকোর্ট, মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের একটা অবজারভেশন আছে 2021-22 সালে একটা সিআরএম একটা ওখানে জাজমেন্টে বলা আছে যে কী কী নিয়ম পালন করা দরকার। বিশেষ করে যে ক্যাটেল থাকে সেগুলোকে সিলেকশন, যেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি স্যাক্রিফাইস করা হয়, তো সেই স্যাক্রিফাইসের জন্য কী কী নিয়ম দরকার আছে, যেমন ওদের ডাক্তারি পরীক্ষা করানো দরকার থাকে, মানে ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দেয় কোনটা ক্যাটেল নিয়ে। তো সেই যে এই জিনিসগুলো থাকে সেটাকে আপনারা জানেন সবাই, যেখানে অ্যাটলিস্ট এটা পালন করা হয়। তো এটাকে আপনারাও ফলো করবেন, কারণ মাননীয় হাইকোর্টের অর্ডার আছে। এছাড়া যেটা মেনলি সব জায়গাতে বলবো সেটা হচ্ছে অফারিংস যখন হয় স্যাক্রিফাইসের সময়তে একটা যে জায়গাটা থাকবে সেটা ভালোভাবে যাতে ঘেরা থাকে। এবং আজকের দিনে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ধরনের কোনো ছবি বা ভিডিওস কোনো জায়গার থেকে যেন সার্কুলেট না হয়, কারণ আমরা দেখেছি এই সার্কুলেশনের জন্য অনেক সময়তে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি আসতে পারে। তো সেটা না হয় সেটাকে ইনশিওর করা, যারা লোকালি থাকবেন তারা, যারা ওখানে লোকজন থাকবেন তাদেরকে বলে রাখা, অ্যাওয়্যার করে রাখা। এছাড়াও দেখবেন যে ওই সময়তে পারপাসফুলি কিছু লোক থাকে, মানে কিছু লোক দেখবেন কিছু পুরোনো ভিডিওকে ছড়িয়ে দিয়ে এটা অমুক জায়গার ভিডিও, এটা অমুক জায়গার এসব হান্তার বেশ কিছু তারাও ইয়ে করে। তো এই ধরনের যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে, আমরা বারবার বলি সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের এমনিতেই মনিটরিং থাকে, সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিংয়ে আমরা এগুলো লক্ষ্য রাখি। যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন আপনাদের কাছে থাকে তো আপনারা অবশ্যই সেটা আমাদেরকে জানাবেন, যাতে করে তার এগেন্স্ট লিগ্যাল স্টেপস আমরা নিতে পারবো। এছাড়াও আমরা বিগত কয়েকটা অনুষ্ঠানের সময় আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু অতি উৎসাহী কিছু ছেলে দেখা যায় কোনো পাড়াতে, যে রাত্রেবেলায় বা কোনো সময়তে ছোটখাটো কিছু ডিস্টার্বেন্স, বড় সড়ো ঘটনা কিছু নয়। আবার এটাও দেখেছি যে আপনাদের তরফ থেকে, রহমতনগর থেকে, মানে আমরা পুলিশ যাওয়ার আগে ওখান থেকে দৌড়ে এসে যে ছেলেগুলোকে নিউট্রালাইজ করা হয়েছে। তো সত্যি এইটা যে জিনিসটা, যেটা সত্যি এটাকে অ্যাপ্রোচেবল, আমরা এটাকে প্রেস করছি যে এই ধরনের যদি কিছু থাকে পাড়াতে, মেনলি যে এই মিটিং গুলোকে
পাড়া ওয়াইজ করা উচিত, যাতে ছেলেগুলো যারা বাচ্চা ছেলে থাকে বা কম বয়সী থাকে এদের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস থাকা দরকার যে আমাদের কি করা দরকার। বা ওরা হয়তো খেলাধুলা করছে, বাট সেই খেলাটা আলটিমেটলি দেখা গেল হয়তো অন্য ধরনের কিছু একটা মিনিং ক্যারি করছে, যাতে করে কোনো অশান্তি হতে পারে। তো এই জিনিস, ছোট ছোট জিনিস পাড়া ওয়াইজ আপনারা যদি মিটিং ফিটিং করেন খুব ভালো হয়। আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে এখন আমাদের 8 দিন 10 দিন মানে দেরি আছে, 7 দিন 8 দিন দেরি আছে। যদি বিভিন্ন পাড়াতে মিটিং করেন আমাদেরকে যদি জানান, তো ওই ছোট ছোট যে ক্লাস্টার মিটিং গুলো থাকবে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো, যাতে করে অ্যাওয়ারনেস ওখানে গ্রো করতে পারা যায়। আর এখানে যে সমস্ত কিছু লোক আছেন তারা যদি সব যে আমরা মেসেজটা দিই সেটা যদি ঠিক করে ওখানে ক্যারি ফরওয়ার্ড না হয়, তাহলে হয়তো অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি ধরুন কিছু হতে পারে। তো অশান্তি এড়ানোর জন্য, প্রিভেনশনের জন্য যা যা ইস্যুস, যা যা স্টেপস আমাদের তরফ থেকে নেওয়ার আছে, বা আমরা এগুলোকে আমরা লিস্ট এগুলো, তো এটাই হচ্ছে মেনলি আমাদের তরফ থেকে থাকবে বলার, যে আমাদের পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট যেখানে যেখানে যতটা পারা যাবে স্যার রাখবো। নামাজের সময় যেখানে নামাজ হওয়ার আছে আমরা নামাজের টাইমগুলো মোটামুটি আপনাদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি, আরো আমরা ডিটেলসটা নেবো। সেখানে আমাদের লোকজন থাকবে, মোবাইল পেট্রোলিং থাকবে। কোনো ইস্যুস যদি কোনো জায়গায় থাকে সেটা সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের নজরে যাতে আনা হয়, আমরা আনতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আমরা ইন্টারসেপ্ট করতে পারবো, যাতে করে ঘটনা না বাড়ে। ওভারঅল ওভারঅল আমাদের যে হবে নর্মালি মাননীয় হাইকোর্ট যেটা দিয়েছেন দেখলাম, তাতে তো অনেক কিছুই বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো হয়তো সবসময় মেনটেন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তো যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করে মেনটেন করার। ড্রেনেজ ব্যাপারটা যেগুলো থাকবে, যেমন ধরুন ব্লাড ব্লাড হাবিজাবি যেগুলো থাকে, সেগুলো অন্তত জল টল দিয়ে পরিষ্কার করে দিন, যেন ওগুলো দৃষ্টিকটু না হয়। তাছাড়াও যেখানে সেখানে স্লটারিং হাউস আছে কিনা আমার ঠিক জানা নেই, নেই যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নিজেদের মতো করে করতে হবে একটা আহ, আড়াল জায়গায়, ইয়ে ত্রিপল দিয়ে আড়াল দিয়ে সেখানে করবেন, যাতে করে মানুষের মানে চক্ষু নজর না লাগে আর কি, সেটা দেখে নিতে হবে নিজেদেরকে। কেননা আমাদের একজনের আনন্দ অন্যের নিরানন্দের কারণ যেন না হয়। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস করি, একটা স্পেসিফিক সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা তো এখানে বসবাস করি না। দুই সম্প্রদায় আরো হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন পার্সিক অনেকেই আছেন এখানে। অতএব উৎসবটা যেন উৎসবের মতোই হয় সেটা দেখে নিতে হবে। আর আরেকটা যে জিনিস বলা যাচ্ছে, যেটা এই ঈদ উপলক্ষে অনেকেই হয়তো কালচারাল প্রোগ্রাম বা সোশ্যাল প্রোগ্রাম অনেকেরই থেকে থাকে, সেগুলো যদি থেকে থাকে সেগুলো আগেই জানিয়ে দেবেন। কেননা সেগুলো হলে আমরা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতে পারবো, যাতে করে কোনো প্রবলেম না হয়। এটা হয় তো নাকি? হয় না, হয় না। ঠিক ঠিক, না হলে তো ঠিকই আছে। আমি জানি না, হয়তো যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতে হতো। আর বাকি বাড়ির ছেলে পেলে যারা আছে তাদেরকে একটু সচেতন করতে হবে, কেননা অনেকেই বিকেলের দিকটা মোটরসাইকেল টোটরসাইকেল নিয়ে বেরোয়, তো তাদেরকে একটু একটু অন্তত সচেতন করতে হবে। এখন ম্যাক্সিমাম গাড়ি তো হাই পিক আপের হয়েছে। আবার আমি আগেও বলেছিলাম যে সাবধানীরা বান বাঁধে সব আমরা বাকি ফুল, ওদের কাজটাই ফুল ভাঙার। ওরা চাইবেই যে মানুষকে দেখাই। তো দেখার পিছনে যে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে মানে লুকিয়ে থাকতে পারে, সেই ব্যাপারটাই তারা ভাবে না, দেখানোটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদেরকে সচেতন করি নিশ্চয়ই কিছুটা অন্তত মানবে, এটা দেখে নিতে হবে। আর বাকি যদি কোনো কোনো জায়গায় প্রবলেম থেকে থাকে, যেমন ধরুন আগের বছর হয়েছে, আপনাদের মনে হয়েছে যে এই জায়গায় সমস্যা হতে হয়নি, হতে পারতো, তো সেগুলো আগে ভাগে আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তাহলে আমরা সেই জায়গায় অন্তত কিছু প্রোটেকশন নিতে পারবো। সেগুলো আপনাদের মধ্য থেকে বলবেন যদি কারো কিছু বলার থাকে। আর বাকি তো সবই বড় বলেছে বিশদভাবে, আর আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। ভালোভাবে সব উৎসব পালন করুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার। এগুলো আপনারা একটু বোঝাবেন, যাতে পিকআপ গাড়ি নিয়ে যাতে জোরে না চালায়, অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয়। একটা তো উৎসব, একটা ঘরে অ্যাক্সিডেন্ট হলে তখন ওই জিনিসটা সেই ঘরে বা সেই পাড়াতে এটা মানে অবস্থাটা মানে হয়ে যায়। তো আমি চাইবো এই জিনিসটা একটু আপনারা সচেতন করবেন, যে যখনই বাড়ি থেকে বেরোবে বাচ্চারা, কম বয়সী ছেলেরা, দুজন বলুন সচেতন করবে, হেলমেটটা নিয়ে যাবে, এই গাড়িটা আস্তে চালাবে, এইসব জিনিসগুলো আর কি। আর একটু এগুলি মেনলি একটু দেখা গেছে আর কি, যাতে কোনো দুর্ঘটনা কোনো ইনসিডেন্ট যাতে না হয় আর কি, এটাই আর কি। হ্যাঁ, এগুলো আমি বলতে চাই। आप हजरात ने काउंसलर हजरात के दरोगा साहब की बातें सुनी। बकरीद की अहमियत भी आपको मालूम है। ये एक इबादत है और अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हुक्म पर हम सब कुर्बानी करते हैं। और तीन कुर्बानी का अयाम है, इसमें जो ज़रूरी है वो ये है
कि आप पानी का, बिजली का, सफाई का खास ख्याल रखें। ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ ही हर मोहल्ले में गाड़ी जिसमें कचरे वगैरह लोड किया जाता है वो हमारे प्रेम बंगाल में भी भेज दें और जगहों पर, ताकि हड्डी और जो चीज़ें इधर उधर जाती हैं जिनसे लोगों को तकलीफ होती है वो उसमें डाला जा सके। वैसे मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी और जिम्मेदारान और काउंसलर के अलावा सबसे ज़्यादा जो माहौल को साजगार बनाते हैं उसमें हमारे इमाम हजरात का सबसे ज़्यादा ताउन है। वो कुर्बानी के तरकीब, तरीक़े और किस अंदाज से करना है वो बताते हैं। लिहाजा कुछ हजरात ऐसे हैं जिनकी गलती से या बेतवजही से कुछ वाक़या रहनुमा होता है, इसलिए जहाँ ये अहमियत बताई गई है कि कुर्बानी के खून को भी दफन कर दिया जाए, तो कुछ हजरात हड्डी वगैरह या उसके सर को ज़मीन में दफन करते हैं, फिर वो कुत्ता नोच करके निकालता है और मोहल्ले वगैरह में घूम जाता है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। गुजारिश करेंगे कि ऐसे मौके पर हर हजरात अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और हशाश बशाश रहें, नज़र रखें और अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी करें। हम पेशगी आप तमामी हजरात को ईद कुर्बान की मुबारकबादी पेश करते हैं। अमन व अमान के साथ हमारा शहर, हमारा मुल्क अमन में रहे और भाईचारगी कायम रहे। काउंसलर हजरात से गुजारिश है कि आप सफाई का खास ख्याल रखें। जो पानी डिपार्ट देखते हैं उन्हें चाहिए कि पानी का खास ख्याल रखें। इस मौके पर बिजली भी कायम नहीं हो, गर्मी शिद्दत की है, इन चीज़ों का ख्याल ज़रूरी है। और बाकी रहा साफ़ सफाई और तरीक़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अइम्मा हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे। और ये ज़रूरी है, हज़रात के पास जगह की किल्लत और कमी होती है, लेकिन इस मामले में बड़े हज़रात को ताउन करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हमें ईद कुर्बान के साथ, तमाम भाइयों के साथ, खुशी के साथ और अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। एसपी मैम, सीआईसी सर और जितने भी हमारे काउंसलर, खास करके अभी अभी हमारे बीच हमारे हजरात भी तशरीफ हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा हीरापुर प्रशासन को और खास करके पूरे बानपुर को। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सभी जिम्मेदार आन हैं कि हम लोगों ने जो भी पर्व हुआ है सभी को बहुत ही भाईचारे के साथ एक साथ मिलजुल करके हम लोगों ने किया है। बकरीद, ईद उल अजहा, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आज 1 तारीख यानी कि मगरिब के बाद तो 2 तारीख लग गई है, 17 तारीख यानी कि सोमवार के दिन बकरीद मनाई जाएगी। 17 तारीख को बकरीद का जो हिसाब किताब होता है, फजर की नमाज के बाद से ही हर मस्जिद में नमाज होती है, जैसे कि बतला रहे थे सभी लोग। उसके बाद आखिरी एक नमाज होती है जो कि ईदगाह में, लेकिन 8 बजे तक सभी चीजें खत्म हो जाती है नमाज की। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है बकरीद को लेकर के, जो रोल सबसे बड़ा है प्रशासन का तो है ही, इसीलिए हीरापुर पुलिस प्रशासन ने हमें और आपको बुलाया है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना बड़ा रोल है, अगर जितने भी हमारे यहाँ काउंसलर बैठे हैं उनका रोल सबसे ज्यादा है। आज बोरो चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, बोरो चेयरमैन होते तो और अच्छा होता, इसलिए कि कारपोरेशन ने 2-4 सालों से जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। खास करके एक गाड़ी जो आती है, और मैं देखता हूँ कि रहमत नगर से लेकर के हर जगह में अगर उसे बढ़ा दिया जाए इस बार, तो ये जरूरी है कि कम से कम अगर मेयर साहब भी पूरी टीम को लेकर के बैठे तो और अच्छा होगा। सफाई का इंतजाम शुरू में और कुर्बानी के बाद जो सफाई का इंतजाम है इसको भी लेकर के काम किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि ओसी सर ने जो सबसे बड़ी बात की है, और मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि हमारे उलमा हजरात जितने भी हमारे इमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों का जो काम है माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त है। और खास करके मेंबर रसूल यानी कि जुम्मा के दिन ये लोग जो काम करते हैं वहां से एकदम एक एक बात बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं हमारे जितने भी इमाम साहब हैं मैं सभी से अपील करूंगा कि अभी भी जुम्मा है, पड़ेगी, बीच में जुम्मा की नमाज होगी। जो सबसे बड़ी बात है कुर्बानी का, जो हमारे धर्म में सभी मजहब में जिस तरीके से बलि का और कुर्बानी की जो अहमियत है, लेकिन उसके बाद आजकल जो उसी सर ने एक बात कही है, फेसबुक व्हाट्सएप फोटो खींच करके डालने का, तो ये जो एक रिवाज है ये रिवाज बहुत तेजी से बढ़ा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे उलमा को कि आप जरूर मस्जिद से ये इन चीजों को लेकर के ज्यादा अनाउंसमेंट करें।
इस तरह की कोई भी गलती हम लोग ना करें। खैर इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगले साल भी हम लोगों ने देखा था बरनपुर में ऐसा, आसनसोल में हमारे कोई भी ऐसा काम नहीं था। बहुत सारी वीडियो पाकिस्तान की होती है, बांग्लादेश की होती है, जिसको बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, जैसे कि सीआई सर ने भी ये बात कहा और उसी सर ने खास करके इसको बात को कहा कि ये कहीं की वीडियो होती है लेकिन उसको बहुत सारे लोग शेयर कर देते हैं। तो इन सभी चीजों को भी हम लोगों को, इसलिए कि ओपन प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान के वीडियो ज्यादातर आते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कहीं कभी, तो इन सभी चीजों पर अगर कभी भी कोई बात हो तो उसको एकदम जल्द से जल्द हमारे जितने भी ऑफिसर हैं उन सभी तक ये बात पहुंचाएं। इसीलिए एक बार फिर, गर्मी बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, हमारे उलमा भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो मैं सभी आप सभी का शुक्रिया अदा करके एक बार फिर आने वाली ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। নির্বাচনে সবাই ছিলাম খুব ব্যস্ত, আমার সব একসঙ্গে মিলিত হয়েছি। তো যাই হোক, এই বিষয়টা বলার কিছু নেই। बेटा कैसा था, अकलौता बेटा, 90 बरस की उम्र में आपको बेटा मिला था, कितनी चाहत होगी, कितनी मोहब्बत होगी उस बेटे से। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप कुर्बानी कीजिए, तो उन्होंने अपने बेटे को जमीन पे लिटा दिया और आपकी गर्दन पे छुरी चला दी। कैसा जिगर था उनका, कैसा दिल था उनका। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत में हमें सब कुछ कुर्बान करना मंजूर है। बहरहाल जब उन्होंने कुर्बानी के लिए अपने बेटे को जमीन पे लिटा दिया, गर्दन पे छुरी रख दी, तब अल्लाह ताला ने उनके बेटे के जगह पर जन्नत से दुम्बा को भेजा और उस पर छुरी चली। उनकी यादगार को बरकरार रखने के लिए हर साल 10वीं जिलहिज्जा को जानवरों की कुर्बानी की जाती है। तो ये बहुत बड़ी तारीख है। इसमें क्योंकि मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं और ये अल्लाह का आर्डर है, हुक्म है, इसलिए उस दिन कुर्बानी करनी ही होगी। अगर कोई उतने पैसे को अगर सदका कर दे, दान कर दे, तो भी बख्शाइश नहीं होगी। जिस पे कुर्बानी वाजिब है उनको कुर्बानी करनी होगी। इसमें ये भी सबक है कि जहां पर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो उस हुक्म को आपको पालन करना ही होगा। आज इंसानियत के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी गैर को तकलीफ ना पहुंचाएं, ये भी हुक्म है। इसलिए हर एतबार से हमें कोशिश करनी চলে